चेयरमैन सरदार कासिम खान ने इतनी बड़ी जदोजहद की है और तमाम जो है हमारे पाकिस्तान के जो लंगाह बिरादरी के मोअज़्ज़िज़ीन हैं, जो एक्टिव लोग हैं, उनकी मेंबरशिप भी की और डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो उनको सदर और सदर के जो है ना सदर के लिए मुंतखब कराए। वो उनकी जनरल बॉडी का इजलास हुआ है, तो इनकी बड़ी मेहरबानी है, इनका बड़ा एहसान है हमारी लंगाह कौम के ऊपर, जो ये थोड़े अरसे में जो है ना ये तमाम लंगाह जो बलोचिस्तान के हैं, लांगो बिरादरी के जो लांगा हैं, सिंध के, पंजाब के लंगा हैं, एक प्लेटफार्म पर जो है ना उनको जो है जमा कराया, इकट्ठा किया। उसके लिए हम मोहतरम सरदार कासिम खान के बहुत शुक्रगुजार हैं और हम वादा करते हैं कि हम इनके साथ रहेंगे, इंशाल्लाह ये कदम बढ़ाएं। हम तमाम जो लंगाह हैं इनके साथ हैं। ये सालों के बाद जो है ना ऐसी शख्सियत जो है ना सामने आई है जो वाकई हकीकी माना में जो है ना लंगाह बिरादरी के जो है दिल में दर्द रखते हैं और बहुत मुखलिस हैं अपनी लंगाह बिरादरी के लिए जो है ना, तो उसके लिए जो है ना हम जो है ना उनके शुक्रगुजार हैं। एहसान है लंगाह बिरादरी का के ऊपर उनका, जो वो तमाम जो है ना टाइम दे रहे हैं, वो भले सुबह पंजाब हो, सुबह सिंध हो, सुबह बलूचिस्तान हो, वो जो दौरे कर रहे हैं और तमाम जो साथी हैं उनके दुख सुख में जो है ना वो उनके काम आ रहे हैं। और वो जो हमारी लंगाह बिरादरी को जो है ना इकट्ठा करने में जो है ना हमारे चेयरमैन साहब का जो है ना मशकूर हैं, शुक्रगुजार हैं, जो है ना वो इकट्ठा कर रहे हैं। और पहले तो मेरा ताल्लुक जो है ना लांगा जमात के साथ था, जो तकरीबन उसको 40 साल में उसमें रहा, तो उसमें जो है ना पहले जो है ना 1980 में जो है बाबा कौम जो यहाँ पर बुजुर्ग हमारे बैठे हुए हैं वो उनको जानते होंगे, बाबा कौम अहमद खान लंगा, जिनका ताल्लुक कराची से था, असल गुदा के थे, जो तमाम लंगाह बिरादरी को एक प्लेटफार्म पर जो है ना इकट्ठा किया। तो सरदार ताज मरूम के बरसात में जगह थे, उनका वो तारफ कराया। उसके बाद जो है बलूचिस्तान के उस दौर के 80 में जो है ना सरदार रसूल बख्श लांगू हुआ करते थे, तो उनको भी जो है पूरे पंजाब का, पूरे पाकिस्तान का दौरा कराया और जो है ना एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा भी कराया। तो वो हमारे बुजुर्ग थे, उन्होंने हमारी कौम के लिए बहुत अच्छा काम किया। आज भी हम उनको अच्छे लफ्ज़ों के साथ याद करते हैं। अभी जो मौजूदा इस दौर में जो है हमारे सरदार कासिम खान जो हमारे चेयरमैन हैं बिरादरी के, वो हमारे लिए फायदेमंद काम कर रहे हैं। हमको इकट्ठा करने में पूरे बलूचिस्तान के, सिंध के, पंजाब के लांगा को इकट्ठा करने में जो है ना उनका बहुत अच्छा किरदार है। हम वायदा करते हैं कि हम उनके साथ हैं, वो कदम बढ़ाएं, हम उनके साथ हैं। मुझे इतना ही कहना था। अस्सलाम। बेसिकली लिंगाह कबाइल मुख्तलिफ इलाकों में अमीर भी पड़े हैं, गरीब भी पड़े हैं। जो अमीर पड़े हैं उनको गरीबों की फिक्र नहीं है, जो गरीब पड़े हैं वो इतनी गुर्बत लेवल तक हैं कि वो कहीं दूसरे कबाइल से मदद लेने की उनकी पोजीशन भी नहीं होती। तो मुझे सरदार साहब से और पूरी बिरादरी से ये है कि जहाँ कहीं भी बैठे हैं तो अपने खून को पहचानें, और खून की पहचान यही होती है कि जब उन पे दुख हो तो आप उनके साथ खड़े हो जाएं। ये नहीं है कि कोई दुख है तो आप आंख बंद करके आप साइड हो जाए, यार ये तो उनका मसला है। मसला हमारे कबीले का है, मसला हमारे खानदान का है। कहीं पे भी बलोच खानदान बैठे हैं, मार खानदान बैठे हैं, काफ़ी पाकिस्तान में कौमें बैठी हैं। तो कौम की पहचान उसी वक्त होती है जब किसी पे दुख होता है, दर्द होता है और दूसरे कबाइल उसके साथ अपने कबीले वाले लोग खड़े हो जाते हैं। खुशी में सब इकट्ठे होते हैं, लेकिन दर्द में जब एक दूसरे का साथ देते हैं तो उस टाइम दूसरी कौमों को भी पता चलता है कि आज हमने इसको तकलीफ दी है, इसका कत्ल किया है, इसको परेशानी दी है, तो इसके कबीले वाले इसके साथ हैं। और उसके अलावा छोटे छोटे मसाइल जितने भी हमारे कौम के होते हैं उनमें अगर हम लोग कबीले वाले वहाँ पे जिसका जहाँ पे भी हाथ लगता है, कारी साहब ने भी फरमाया, अभी सदर साहब ने भी फरमाया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि इनकी जो सोच थी वो इज्तिमाई सोच थी और इज्तिमाई सोच ही हमारे कबाइल को आगे लेकर जाती है इंशाल्लाह। और हम तो सरदार साहब ने मुझे अगर चुना है सदारत के लिए पंजाब के लिए, तो मुझे खुशी इस बात की कि यार मुझे भी सरदार साहब ने मौका दिया कि मैं कौम की खिदमत करूँ। मुझे ये नहीं है कि मैं सरदारी में यार पूरे कबीले का एक पंजाब का सदर बन गया, नहीं।
مجھے خدا کی قسم کھا رہا ہوں، مجھے اس وجہ سے سردار صاحب سے خوشی ہوئی کہ سردار صاحب نے اس لیول پہ ہمیں لے کر آئے کہ ہم لوگ بھی قبیلے کی خدمت کریں۔ قبیلے کی خدمت ہماری کیا ہوگی کہ جہاں پہ بھی آج نہیں، تنظیم انشاءاللہ ہم لوگ بنائیں گے، رجسٹرڈ کرائیں گے باقاعدہ، تاکہ ہم کہیں پہ بھی رجسٹرڈ جب ہو جائے گی ہماری تنظیم اور ہم کہیں پہ پہنچیں گے، جب ہماری تنظیم ضلع لیول تک، روٹ لیول تک، تحصیل لیول تک، ہر جگہ پہ جہاں پہ ہماری قبائل بیٹھے ہیں پہنچ جائے گی، تو پھر جہاں پہ الیکشن ہوں گے یا کہیں پہ کوئی بھی سیاسی معاملات ہوں گے تو ہم لوگ ایک پلیٹ فارم سے بات کریں گے۔ پھر وہاں پہ ہماری پہچان ہوگی کہ ہم لوگ، کوئی ایم این اے ہے، کوئی ایم پی ہے جو سیاسی دور آج چل رہا ہے، تو اس کو بھی پتا ہوگی یار یہ نگاہ بیٹھے ہیں، اگر ایک نگاہ کو میں نے اوائڈ کیا، اس کو تکلیف دی، تو پورے پاکستان میں، پنجاب میں یا میرے پورے حلقے میں وہ ایک نگاہ آواز، ایک آواز پہ، ایک واٹس ایپ کے میسج پہ سب اکٹھے ہو جائیں گے اور ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ اور مجھے خصوصاً طور پر جو عہدوں پہ لوگ بیٹھے ہیں، چاہے جس عہدے پہ بیٹھے ہیں، روٹ لیول پہ بیٹھا ہے یا ہائی لیول پہ، کسی بھی بیٹھے ہیں، ایم این اے، ایم پی اے یا کلرک لیول پہ بیٹھا ہے، اگر کہیں پہ کوئی پوسٹ آتی ہے، کوئی سیٹیں آتی ہیں، تو وہ وہاں پہ سپورٹ کرے۔ کوئی ویسے ہی آفس کا کام ہوتا ہے، وہ بندہ لے کر آتا ہے تو اس کو پروموٹ کرے، سپورٹ کرے۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی صرف پیسے کے چکر میں یا بس اپنی سیٹ بچانے کے چکر میں اس کو اوائڈ کر جائے، کوئی بات نہیں ہے۔ کام اس کا کہیں نہ کہیں لیول سے ہو ہی جاتا ہے، کیونکہ رازق اللہ کی ذات ہے، کوئی بندہ کسی کا رازق نہیں ہوتا۔ اگر مددگار آپ ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں کسی لیول پہ، تو اللہ کی ذات بھی خوش ہوتے ہیں اور قبیلہ خوش ہوتے ہیں، اور اس پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے قبائل کو سپورٹ کریں، تو اس میں ہماری اپنی عزت بھی بنتی ہے۔ وہ جب ایک دفعہ آپ کسی کی عزت دیں گے تو وہ ڈبل عزت آپ کو دے گا، واپسی پہ دے گا۔ اگر میں کسی کو عزت دوں گا تو اگلے دن مجھے ہی عزت ملے گی۔ اب سردار قاسم صاحب روٹ لیول پر اگر جا کر جھگیوں میں اور وہ ریگستانوں میں جا کر اور تحصیلوں میں جا کر اگر کسی کو عزت دے رہے ہیں نا، تو واپسی سردار صاحب کو بھی عزت ہم لوگ دیں گے۔ اور ہمارے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ ان میں ہمارے قبیلے کا دکھ درد سمجھنے کی صلاحیت بھی موجود ہے اور محبت بھی موجود ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز مجھے اگر سردار صاحب نے عزت دی ہے اور اس لیول پر لے کر آئے ہیں، تو میں کوشش یہی کروں گا کہ جو میرے لیول تک ہوگی، اللہ نے مجھے توفیق دی تو میں ہر بندے کی پوری جو کر سکوں گا امداد انشاءاللہ میں کروں گا۔ اور جو آپ لوگ بیٹھے ہیں بھائی، اگر کہیں سے ہم لوگ غلط چلتے ہیں، کوئی صحیح نہیں چل رہے ہوتے یا کسی کی ڈیمانڈ پوری نہیں کر رہے ہوتے، تو اس میں یاد دہانی آپ لوگوں کا کام ہے کہ ہمیں یاد دہانی بھی آپ لوگ غلط سائڈ پہ جا رہے ہیں، فلاں بندے کی ضرورت ہے، آپ لوگ پوری کریں۔ اور انشاءاللہ العزیز ہم لوگ جہاں تک ہماری کوشش ہوگی، اللہ نے استطاعت دی تو ہم وہاں تک پہنچیں گے۔ میری طرف سے بہت بہت شکریہ کہ برادری یہاں تک۔